काल रातचे हे झाड पडला हांगा आनी 10:30 सुमार पडला आसतलें. आमी पळयलें मातशें लेट, एक 15 मिनटां. लायट पयलीं गेल्ली. लायटीकारांक फोन केलो. लायटीकार सांगता की कितें तरी जालां आसतलें, लायट ना. सो आमी जेन्ना येवन भायर पळयलें पळय न्ही, तेन्ना पयलें झाड पडलां. आमी फोन केल्यार तांकां फोन लागना सारको. कितलेशे फोन केले. लास्ट हांवें कॉल केलो कावन्सिलराक, आमगेलो संगम कावन्सिलर आसा, संगमाक कॉल केलो. लास्ट तो थंय वचून तांकां कंप्लेन दिवन सगळें हें केलां. इवन फायर ब्रिगेड सुद्दां म्हाका दिसता बरी लेट आयल्या, रातची आयल्या. ते आयल्या जस्ट पळयलां, हांगा सेफ्टी कांयच नाशिल्ली रातची. लायट ना, खंयचीच लायट नाशिल्ली, स्ट्रीट लायट. आनी जी हो मेन रस्तो आतां, सो आतां ही गाडी डायरेक्टली येता 800 काल, आनी एक 800 डायरेक्ट भितर घालपाची. इवन बायक डायरेक्टली येता, ते लायटी सारके पडना. सो तेंच्यांनी एटलिस्ट कोण तरी दवरप आशिल्लें कार रातच्यान. कोणूच नाशिल्लें हांगा, पुलिसूय ना, कांय ना. आणि आतांय कोण ना पयला. आतांय कोण ना. आतां फक्त एक बॅरिकेड घातले हांगा, त्या सायडीतल्यान कांयच ना. भायरूय सगळें लोंबता अजून ते येना.